खुलुमका जत ताकक बुकुक संगनो दिनी फेसबुक तावैसामा फाइमानि कगुमांखा सिनी तिप्रासारकनि गोबांमा चाकरी जेता जों रिजार्वेशन नि बिसिंथि मान तंमानि अमनो ताबुक गोबांमा डिपार्टमेंट निनि फेक एसटी सर्टिफिकेट ति खलायै गोबांमा बरक सेबु खायतंमानि कक्टुमा ताबुकान थानि सकपाइचा सालबुरुमनो WhatsApp ते गोबांमा बरक आंबाय हालक खालायै आनो साहरो सार चिनि अरबो अमति डिपार्टमेंट खरकसा बरक बो एसटी सर्टिफिकेट बैखायै इंको तंखा बुफा वानसा बुमाखा तिप्रासा अमति हिने जेगुली डॉक्यूमेंट्स आं मानखा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मानखा आबरनो आं तरक खलायै आं ताम खायका तरक खलायै चिठी सैनानि सुरु खलायका अमो सानानि सिगां नंनो ताकिसा आं सावानो अमंखा चिनि तिप्राजक बुरिरक बुनि दफा बाय कायजागै जे एसटी सर्टिफिकेट न उ बुनि दफानि सलारक व्यवहार खलायै जे सुजुग सुबिदा नाय तंमानि मो जक्तनि कतर ताबो चिनि अरक प्रॉब्लेम तामनि हिंगा काय जों नुगो जे चिनि बरर कायजागै थांखाकाय बुनि दफानि बरक बाय कायजा खांखाय तामखाय उ बिहिकनि मुङै जे एसटी सर्टिफिकेट न व्यवहार खलायै जागा पायो जागा पायखाकाय टैक्स कम दिनानै नांगौ टैक्स कम दिनानै नांमानि बागै ताम खलाय बरक आबोनि बागै टैक्स कम दिनानै बागै बरक ओ एसटी बिहिकनि ओ जे सर्टिफिकेट न व्यवहार खलायो अमो सिमिया निनि ताबो गैस एजेंसी नानान थांखाकाय एसटी हिंखाकाय कन्सिडारंगो लोन ना खांखाकाय 35% निनि सब्सिडी मानो पेट्रोल पंप नाहना थांखाय एसटी कोटावो बरक डाक्टी क्लाइखाय मान थांगो एके पेट्रोल पंप खलमनो खेतर रां कम नांगो लोन मानो गवर्नमेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होइतेनो अब सलामी खलाय रिजाबो अमतिखाय इदबाता खलमना खेत्रबो लोन नानान थांखाकाय नों 35% सब्सिडी मानो हेंखाय ताबुक तामुखा बुनि दफानि बररक चिनि दफानि बुरिरंनो कायजागै एसटी जे कम्युनिटी नि बुरिरंनो कायजागै बरक ताबुक अमति सेबना हारि दं अनेक बरक वानसुगो मो वानजि दफना सिमि टारगेट खाय साव हेने आं बिभिन्न टकसुओ अमने क्लियर खाय साका तफना आं सानानि नायो अमो सुदु वानजि दफानि बरक जा चिनि अर अन्यन्न दफानि बररक कायजागै ताबुक खाय तिति एदिसे एलाकाव जागा पायै राबार बागान र खालायनानि चेंखा आरो पेट्रोल पंप गैस एजेंसी गोबांमा पद्रे पद बानियानि बरक खलमनानि सुरक्षायका नायनायखा चेरै गोबांमा जागान थाने तथ्य फायका बयानो साका अबिसयनो खरांथि सादि हेने साल कलमा नाय तंखा केबत्ति दाति सानो हेने किन्तु जतनो किरु साकाय तामुंनो आं वानसुगमानि वानसुगै आं अमनतयै खरांथि साका दिनै नेशनल कमिशन फर शेड्यूल ट्राइब नि चेयरपर्सन आं चिठी सैका अमनतै गोबांमा बरक गोबांमा ककसाका गोबांमा कमेन्ट दिखा नंनि पार्टीनि बिसिङनो तंगो गोबांमा बरकनि बुसाजक बुनि दफा बे कायजांनाय बिनि एसटी सर्टिफिकेट बातिल दाउनो गोबांमा बरकनि नतंगो बिनि बाहानजक बुनि दफा कायजाका बिनि एसटी सर्टिफिकेट दा बातिलुंनो अमतिरक गोबांमा क्वेश्चन आसायखा आनि ककंखा बजेसन पनंथुन आनि पातिनि पनंथुन बुनि पातिनि पनंथुन आनि कक बुमांखा कायजांनाना आं कासुनानि नाया कासु बा ता कायजाक दे आं हिया आनि कक हिंखाकाय जे ओ एसटी फेसिलिटी नाय तो माने अमनो से बंद खलायदि हिंसावा तामनि हिंखाकाय बुनि दफानि बररक चिनि तिप्राजक बुरै एसटी रकनो कायजागै चिनि एसटी नि जत फेसिलिटी नाय प्लांखाकाय जों जारा एसटी तंनाय चिनि लेता मंनाय चिनि बुसा बुतै चिनि बुसुग्रक बर थानाय ओ एसटी रिजार्व बय अमु सिमिया तै कैसा कक आं ताबुक साय को अरुणाचलनि चाकमा हाजं रक ताबु तिरप्रा फायै और एसटी सर्टिफिकेट टिखलायै
tini reservation no borok chance nai tong karon chakma rok Arunachal Asamo borok ST ya ke Tripura phai borok oro ST certificate ti khlai oro tabo sebo khlainani chengkha omtei kisu তথ্য ban thani phai sok pacha kintu angabona tabo ti khlaiya ko jorang ka ti khlainai engkai tabuk chung joto jara chung ST Tripura sarok no ang sanani musungo je omo sudu ang saisung sama bai ungla chung joto no khorang mati sanai ang ti sawi dikha ang chiti siyei omo no khorang ti sanani chengkha noroboti sadi gobang ma borok illegal migrant ni coba khalai pro sao bo saisung khaima bai ungla kintu tini ang o nini wansa ba buni dofani borok bai Tripura sara kaija gei thangmani no ang khorang ti sapro kintu ke bo khorang jasang nai kare siring siring saimiya borok kamni bagai gobangma borok onek somoy dialogue rikha kotor kotor kintu sing tini nukha poisono phaimani yagulo borok tam kam samung khaito norok saimano omti khaye tabuk Tripura hawo edise elaka gobangma buini dofani borok chini Tripura sa ST burirok be kaijagei borok truk truk khai kusol ka habui tong omono chengma mothaklainai omono sing khorang mati salainai omo rajnaitik ya mochini thinang thangai tongnani ko nini bosabotini thinang ni ko sing oro chin identity tui tongnani ko omor sang sao kisudin na genorong nukhana je khoroksa burei Anamika Dev Burma anoro ka kagos tongo Anamika Dev Burma ni je bo ungo Anamika Dev Burma ni Anamika Dev Burma bu fakai Kajol Sinha Buma Dev Burma ko kar sinar to Manipuri to borok general ge bo to bu phani title sungnan ko ka Anamika Dev Burma bu bhai ke bo ST kota sakri mankha engke orot recruitment boot tongo kobangma ko tongo borkin nayada je o Anamika Dev Burma je orok semen bu phache Kajol Sinha engke kai bono bhai kai Anamika Dev Burma hene ST certificate issue khlaikana wanama sinsa ko omti khai kobangma tabuk anero salbrum na boyana phone khayo kobangma ani WhatsApp tabuk totthyo tongo kobangma borok ano phone khaibo sao omo simiya ekjon koiri OBC তালিকাও tongo Subrata koiri দীর্ঘ দিন চাকরি খাইয়ে বতাবো খায় কিছুদিন নাইকে খায় ব প্রমোশন মান খায় অ্যাকাউন্টেন্ট তাবো ব ভাই কাইয়ে ST সার্টিফিকেট ও কইরি তো OBC আছে মিয়া যে আংচিতি সীমা জাগাও যে ফরেস্ট মিনিস্টার যে আংচিতি সীমা জাগাও আর ইন্ডিয়ানি যে বিভিন্ন কাস্ট নি যে উনকো তংমানি তালিকা তংমানি আর OBC তালিকাও বরংনি 17 নম্বর তং কইরি বড় OBC ও কলায় ত্রিপুরানি যে OBC কমিটি নি যে তালিকা তং আর 18 নম্বর কলায় মিয়াং ডিটেইলস ডকুমেন্টস রি দেখা কাই তাবো অবত দীর্ঘ দিন ব অর চাকরি খাই তং ST সার্টিফিকেট ন উনকো খাইয়ে ভাইকে সম্ভব মুখা ভাইকে কইরি যে অর শীতল ট্রাইব নি তালিকা ও কস করে কইরি রকর ST নে কোন কোসে তালিকা ও সে করে ভাইকে বনো একটা সাব ডিভিশন SDM অফিস হইতে বনে ST সার্টিফিকেট ইস্যু খলাইকানা অমসিমিয়া যে অমন তদন্ত খলাইয়ে বন বিনি ST সার্টিফিকেট বুয়া হেনে সাই রিমান পর ফেক হেনে সাই রিমান পরেব তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি উনকো আবনা অ্যাকশন না জাগিয়া বরং প্রমোশন মানখা ওয়ানামা চিনচাক जों অনেক ডায়লগ রিখা অনেক কক সাকাছেন কিন্তু তিনি নুখা সামুঙ্গ অনেক বরক সাবো MLA র কোনো রিমেয়া কেবন কোনো রিমেয়া মন্ত্রী সে রিমান নাই কিন্তু অব কবই ক MLA র কোনো রিমেয়া কিন্তু MLA র সামুং টাঙ্গাই মানো খরাংটি সাওই মানো রঞ্জিত দেব বর্মা তিনি যে চিঠি সইয়ে যে খরাংটি সাকা লাইবুমা ফিলি নাই দি সাবতি সাকা বুনি দফানি বরবে কাইজা গাই ST যে ফেসিলিটি নাই তংমানি অমন কিরিয়া ওই সাবো খরাংটি সাকা নং নাই দি সাবো কাইসা ককং সিকা তিন Tripura sarangni ফেক
ST certificate be sebu khai tongman no to ye cheri sabo sika norong nai nai di kebo sinai kare obo simia tebo nor wana jagane je chini oro khana obo chithi rijang nai je Tiprani Bidhan Sabha bo junior reporter 2017 bo advertisement ungkha 6 jana ni bisingo khorak tamno chakri telangka Tiprasa khorong nai ungkha list merit list phaika porikha dikha bujotono oro bujotono pasungkha taiteno kebo mangkha chat oro Srimati Alpona Das bo 7 number mangkha Shri Poltus Depnath 6 number mangkha Shri Dipankar Deb 8 number mangkha Shri Debasis Chaudhary 9 number mangkha Shri Monica Sil 6 number mangkha Shri Nishikanto Deborma 00 Shrimati Bindu Smita Bhumik 7 mangkha Shrimati Tonika Deborma 00 mangkha bahai kai orelo borok kaham number mangkha laite no borok 00 wana ma simsa takok bukur amo khana chithi rijangnai khana mo chithi riwoi amono speaker no chithi rijangnai mo bahai kai sombab ka omo simia tonika Nishikanto borok uje examination je rimani abone answer sheet chanka RTI khaye abo rijagya abo bo rijagya omti khaye bibunno department wo chinti prasrang dipre khe porkhari mane 1 number nome 1 number ma khangja kaino bo eligible lungu ungya tiprasan tinta post vacant klai tongo tabuk botalang jagya othoso buni dofane UR rok khangja ka tlang jak bacha SC tlang jakha sudo ST simit tlang jagya কিন্তু অমনতয়ে কেব খরাংতি সনাই করে আনথানি ফাইকা অমন ব্যাপানতয়ে আং সাইমানখা যেমন অঙ্কল ম ইস্যু তো খুব কটর আবন পরে আং তিনি সাপুং অমন দ্রাপ খাইকা খানা আং ফাতার থানায় ভুবনেশ্বর চিনি STS চিনি কাইসা কনফারেন্স দङ 2 দিন আং আরব তিপ্রাসান বাগে খরাংতি সানাই আরব তিসানাই মধ্যপ্রদেশ নে হাই যে ST যে ইউনিভার্সিটি ট্রাইবেল লং যে ইউনিভার্সিটি উমানে হাই তিব্র কাইসা ইউনিভার্সিটি উংথন অবনাই নাই আর কেন্দ্র মন্ত্রী জয়লুরাম বো ফাইনানি তং গোবাং মা স্টেট নি স্পিকার বো ফাইনানি কক তং আর আং কক নারং নাই ST মিনিস্টার বো ফাইনানি কক তং বিভিন্ন স্টেট নি আর বা কক নারং নাই কে অমতে ইয়া হাই কায়ে তরুক তরুক খায়ে जों চিনি মান থাইবো সেকজাগৈ তং হাবো সেকজাক তং তাকো বকুরক जों তামো খায়ে जों गय माननाय चिनि थिनां चिनि बुसाबतै चिनि बुसुग्र तामु मानसिनाय चिनि ताबो गोबां बरक बेकार क्लाइ दं सेबुक माया नगो क्लाइ दं बाय अनेक जेराय अमरनो वानसुमा गोबां बरक द्राक्साव चिनि बरक सिक्लेर हते केबो जानाय दं किन्तु बोखा कष्ट नांगै परिउइ सिकित दंमोन परेबो सेबुक माया सामुं माया काकाय बररक बोखा कष्ट नांगै अनेक बरक द्राक्साव अबो तथ्य दं द्राक्सा माने सुदु आहायनो तंथगैसा माने या बोखा कष्ट नांगै जानाय दं गोबां मा सिक्लारक बायरे थाङै ताबो सुकिदार खालायो बुइना हास्तेव नुखांकाय जों बायराव थांखांकाय बेंगालुरुव थांखाय दिल्लीरुव थांखाय नुखाय कष्ट नां गा आबनि बागैनो जों किरियावै जतनो ताको बुको जों उंको मा खायनाय अमनो खरां माति सानाय खरां तिसाया काय उंगला किरुइ लाब गरै मानथाइन बागे जों खरां माति सानाय तिसा वइ थानाय बुजेसापाने हिन तंथन अबनो आं किरिया जे सानानि नांमाने आं सानाय तबे कायसा ताको बुको संनो आं रिक्वेस्ट खायनाय नर WhatsApp ते जानो डकुमेंट्स रहनो अब जत डकुमेंट्स रहना नांनाय जे बरक बुनि दफाबे कायजाखा बिनि बसाइनि मुं ठिकाना एवं रेशन कार्ड लग बा अन्य डकुमेंट्स दुदि तंखांकाय आबो आना रहदि के बिनि ब तामो ब चाकरि मानखा आबरबो नरक डिटेल्स आनरि रहदि सार चिनि पारावो अमति स्कुल मति हेड मिस्ट्रेस बिनि बुफा बिहारिसे बुमाखाय कलय
omtirok ano koyekjon rohaka ega omorok omtike asik samabai obona chithi seimaya gonda sorani khoroksa takok ano WhatsApp ti rohaka je omuk unko bufa tabu bo Bangladesh police sakri khaitong কিন্তু documents nangai blena angaboni no tui seina nipano khorang ti sana panta documents proper documents nangai na anjago karon obot challenging bu challenge khaimano a challenge khaipru ta anjago documents tongna nangan na ka angje tabosuk jora je documents tui ang kokton sui tongman man ang challenge khaimano ke borok koto thang koto ang koto ba ang challenge khainan ani khomata tong karon boni jotto documents an thani tong ka aboni bagino takuro bukuro angnong na saw kebang mo borok ano phone khayo sir chin para umutei hne norok phone khaye inko manchla ano proper documents dipaidi ani MLA hostel phaidi hoyto WhatsApp or hodi ang print khai naban aboni pore noni phone number ri hodi anga phone number norno contact khai na jata sina na pro draft khai pro norok contact khai onek kisu sang sai manani nango kai aboni bagino takuro bukuro jeng chini dofane manthai buibai sekjak tongmana jeng khorang mati sanai chini ha sekjak tongmano jeng khorang mati sanai jeng judi siring tongka angkai jeng jotto no kamai thanai ka aboni bagino tini ang Facebook o phai norong no masawo je norong ni elakao kebo buni dofabo kaijagai chini ST facility nai tongka kai ba kebo kuno harok pai tongka angkai abo norok ano janogdi ang sinai aboni bagi ang khorang ti sanai aboni bagi tini Facebook o live phaika norok jotto no kaham tongdi norok kaham tonggoi buskang salo jeng thancha khaye sobama bosalanai chini bubagara tamni bagi thancha tini saimato karon thancha jeng kri gakai chini manthai jeng mangala tini jeng sorkarni ekta part buisabo nor sorkar tongka tangai ningko sanan na tini jeng bisi election khainani bagai jeng titi edisi khomotao phaimani poreo no bisi election khainani bagai chire khokka High Court case khaikya condemn case rikha last bubagra Supreme Court case khaikya tabo 4 sapta ba talsani bagai aboni jawab na bagai court Supreme Court hoite ନିର୍देଶ khaila jaka sing sarkar tong hanai sing kisin borong ni kok saya tong nai haida onek borok saw no sarkar tong tam sana nangba ma sanai tini asamo illegal migrant ne action nungui tong rekhlai tong naitu giti khlai tong Delhi ongo, Gujarat ongo, Maharashtra ongo, Haryana ongo, Tripura tanga India, tanga action ongo aro. Jeng sarkar tongha ki o je Minister of Home Affairs ni raida tei jeta buni dofane borona naitu giti khlainani omni ke sing siring tongna haida. Ka sarkar tongha kun sai mangala. Jeng tamono to onek borok sawo. Chini dofaro tamo khlaye chini manthai no mano tamo lama tong sar obokisa sade ni sawo. Ang sanani nayo angu sikang tok so kaisa saka phoning ba ang saka tamu obo kaisa na lama tongo omongkha jing ora BJP hiawoi CPM hiawoi Tripura mata hiawoi IPF ti hiawoi Congress hiawoi jotto chini Triprasa MLA minister jung judi thancha khlaye Delhi o thangai judi sakai especially BJP ni jara MLA minister jodi dilo thang sakakai Triprasani o isuno toye বিশেষ কইরা নেনে 125 amendment bill phano hintun inner line permit phano hintun Minister of Home Affairs ni dagi mungtei illegal migrant nongno naitu giti khlaibong hawa kiflina phano hintun omo jodi thang saikai jodi omona Tripura o karyokori khlaiakai jeng sarkar tai tonglia jeng nokhori thangsinai hene jodi sakangkyakai ek mas nangya Tripura mo karyokoringo chini manthai mano kaise example Manipur NPP by BJP ni coalition government tongmani NPP rok saka inner line permit diakai jeng mantri sabha tonglia karon ara NPP ro factor ka apre Delhi thang saman pore no ara inner line permit mangkha ka tini bo jodi oro BJP sarkar tongo সংখ্যালঘু সরকার যদি বিজেপি ni Triprasa MLA minister rok judi tini no jeng judi Triprasa ni o dabi no judi mania hingkai jeng tai tonglia jeng nokhor thangsina hini judi saka hingkai chini manthai manan khetre tini no laite sangoi thangani hne ang khaklayo ka aboni bagai boni thane bani koimung tongnai jeng tabuk rajnaitik baya karon jeng
sekjakte buibai dagarjakte जों ताबो कमनानि लामायाव थांदों चीनी हा करिखा पॉलिटिकल पावर चीन जागो करिखा एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा इकोनॉमिक्स पावर करिखा मरै मदिं थांखा ताबो जों जाय खायजे गया खाय अजरावो जों थांचा नांगौ थांचा सारा कोनो लामा चीन करै खाय थांचानि बिसिंतिनो चीन मानथाबो माननाय खाय ताखरो बखरो नरक जारा तिनी फेसबुक लाइव नाय तंनाय आं नरंनो जतनो ताविसा बायनानि सिगां अमनो कयनाय जे चीनी मानथायनि बागै जों थांचा मा तंनाय किरियावै जेसा सेकजाक तंमानो जों खरां माति सानाय खरां तिसामानि बिसिंतिनो जों चीनी मानथायनो जों सानै मातु बुनाय सेगै मातु बुनाय आबोनि बिसिंतिनो सालसा चीनी बसंनि बररक चीनी दफानि बररक तिप्रा सारक सालसा यगनाय तिप्रा सारनि बागै जों सेक्रिफाइस खायनायनि बागै जों रेडि तंगो बुबाग्राबो रेडि तंगो सुतरां नरक जतनो थांचाओ जुदि फाइका हिंखाखाय राजनैतिक केसा किरिं कक सालायावै जों जुदि थांचो जुदि तंखांखाखाय सालसा चीनी तिप्रा सारक यगनाय हिनै आं खाख्लायता आसक जरानो तिनी अंसितन नरक जतनो बिलाइ बिलाइखाय हामबाय नायमानि बागै